अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल ऑफ दुआ। आज का टॉपिक है कि दीन क्या है। हम सीखने वाले हैं दीन के बारे में। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी रखी है वो दीन में रखी है, और अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने का नाम ही दीन है। हम अल्लाह ताला के हुक्म मान रहे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसी का नाम है दीन। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की कामयाबी इसी दीन में रखी है। दीन क्या कर रहा है? दीन हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हमें दीन को सीखना चाहिए, इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक क्या है, फरीज़ा है कि हम जो सीखें वो दूसरों को बताएं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, और सबसे प्यारा और सबसे आसान हमें दीन अता दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से गुजार रहे हैं। और हम दीन पर चलेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें दुनिया की खुशगवार ज़िंदगी मिलेगी, जो हम बिना फ़िक्र गम रंज के गुजार देंगे, और हमें वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा हमेशा तक चलेगी, जन्नत की हमें ज़िंदगी मिलेगी। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की कामयाबी कहाँ रखी है? वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन में रखी है, और दीन अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक दीन के 5 शोबे होते हैं। पहला है ईमानियत, दूसरा इबादत, तीसरा मुआमलात, चौथा मुआशरत और पाँचवा अखलाकियत। इन पाँचों पर हमें अमल करना है। इन पाँचों का नाम ही दीन है, जिस पर हमें अमल करना है, और इन तमाम शोबों पर अल्लाह ताला के हुक्म और उनके आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को ही हम दीन कहते हैं। ये हमें इंसानियत सिखाता है। जो हमारा दीन है वो हमें एक इंसानियत सिखाता है। इस दीन पर चलने वाला एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बनेगा। इस दीन पर चलकर दोनों जहां में हमें कामयाबी मिलेगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, कल आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, पूरा दीन में दाखिल हो जाओ, यानी कि हमें दीन के इन 5 शोबों पर इल्म हासिल करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमने सिर्फ इबादत यानी कि नमाज और रोज़ा, इन्हीं को दीन समझ लिया है। अगर हमारा ईमान और हमारे अकायद सही नहीं होंगे तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते, और कोई भी इबादत, कोई भी अमल और कोई भी नेक काम हमारा तब तक कबूल ही नहीं होता जब तक कि हम ईमान वाले नहीं होते। यानी कि नेक काम कबूल होने के लिए ईमान का होना कंपलसरी होता है। इसलिए हमें ईमानी माहौल में बैठकर अपने ईमान को बढ़ाना है, ईमान को मजबूत करना है, ईमान को बचाना है, और इन कामों को करना है जिससे हमारा ईमान बढ़ता है, और उन कामों से हमें बचना है, परहेज़ करना है जिससे क्या हो रहा है? जिससे हमारा ईमान ख़त्म हो रहा है। अब इबादत का अब क्या मतलब होता है? अगर हमारी इबादत सही नहीं हुई और अल्लाह ताला के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक नहीं हुई, तो अल्लाह ताला की हम कबूल होगी क्या? नहीं होगी। हमें नमाज वैसी ही पढ़नी है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ कर दिखाई है। अगर हमने नमाज के अंदर एक रकात के बजाय हमने क्या कर लिया? 2 रकात कर लिए, तो हमारी नमाज कबूल होगी। इसी तरीके से हमारे मामलात का सही होना उनका भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे मामलात सही नहीं होंगे तो लेन देन सही नहीं होगा, तो हमारी इबादतों पर असर पड़ेगा, जिससे कि सूद, ब्याज, रिश्वत या हराम की कमाई का लुक़मा हमारे पेट में चला जाएगा, तो क्या होगा? 40 दिन तक हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है ना।
اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی ہماری نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس طرح سے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے عبادت کر کے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیں اور لڑائی جھگڑا کر کے ہم نے کیا کرا، انہیں ختم کر لیا، ہم نے ان پہ پانی پھیر دیا۔ کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، ہر انسان معاشرے سوسائٹی میں رہتا ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشریات احکام دیے ہیں جو ہم معاشرے میں رہ کر کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ ان سب چیزوں پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ اور یہ سب بھی ایک دین ہے، یہ بھی کیا ہے، دین کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم بہت ساری عبادت کرتے ہیں اور ہمارے معاملات ہی صحیح نہیں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہمیں معاشرات کا بھی علم ہے، ہم ماں باپ کا، پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمارا منہ بنا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی ہم سے بات کرتا ہے ہم سختی سے جواب دے دیتے ہیں اور ہمارا دماغ ہمیشہ 7ویں آسمان پر ہے نا، 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔ تو بتائیے ایسے آدمی سے کون خوش ہوگا اور کون بات کرے گا اور کون اس کے پاس بیٹھے گا۔ خوش اخلاق کا یعنی اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ نیک اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک نیک عمل ہے ہمارے اچھے اخلاق ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں، رات بھر عبادت کرنے والوں کے درجوں کو پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے اخلاقوں کو بہت اچھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اور اپنے رب کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمانوں اور زمینوں کا پھیلاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی ان اعلیٰ درجوں کے مسلمانوں کے لیے جو خوشحالی میں اور تنگستی میں دونوں حالاتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں، روک لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاقوں کو بھی اچھا بنا دے۔ ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاقوں کو اچھا بنا دے کہ ہم سب سے مسکرا کر ملنے والے بن جائیں۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر جب آپ کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہو اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اس کا ثواب صدقے کے برابر ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غصے کو ختم کر دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کیا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو ہم معاف کر دیں، ہے نا، اور آپس میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے ایک بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، ہے نا، آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے اخلاق کا بہت اونچا مقام ہے اور بہت بڑی بڑی عبادت کرنے والے اور درجات کو حاصل نہیں کر پاتے جن کو اچھے اخلاق والے پا لیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے نا۔ چلیے